এটা সমুদ্র এটা ইন সে কন্যাকুমারী জায়গা নরেন্দ্র মোদি ইন তপস্যা করুলে এখানে কন্যাকুমারী ইন তপস্যা করুলে বিবেকানন্দ भी ইন তপস্যা করুলে এই জায়গা এটা সে জায়গা এটা এখানকে আসিছু দেখুন এটা লহড়া মারুছে এটা মোর সান পুଅ বসিছে এটা মোর বহ এটা তার বাপা এটা মোর নাতি নাতন খেলুছন ये देखो बोटिंग हो बोटिंग कर बोटिंग नंबर नहीं लाबार लागमु जिमु भीतर के यहाँ कन्याकुमारी दर्शन कर फेलनु न यहाँ छुआ मैंने काना काना घिना बेका कले यहाँ बहुत सीन मान अच्छे बहुत भल लगुचे जे जे आसब आस बढ़िया से दर्शन करी होचे असुविधा किसी नहीं